डहार जुत दाबी कते झारग्राम जिला रानतुआ आतु जुमिद कते डहार को जांगे केदा और डहार जांगे रिया और बांग ओड़ा रेहड़ा रिया खबर बाडाय साव साव तेगे बेलिया बेड़ा थाना रेन पुलिस ओंडे को सेटेर अकान तहेन और ओना रेहड़ा रे दुड़ुब अकान हर को सला को गपाल माराव केदा और ओना गपाल माराव तला तेगे उनकुआ डहार जुतरेव कथा को को सोले केदा और ओना तायम रेहड़ा रे दुड़ुब लेन सानाम हर को सहायना डहार जुत रिया दाबी अडी आयमा दिन खन गे ताहेकाना झारग्राम जिला रिया बेलियापाड़ा थाना रे मेना राटुआ आतुरेन राटुआ आतुरेन हड़कुआ डहार जुत इदी कते दाबी आयमा दिन खन मेना रहे नित हबिते उनकुआ डहार दो बांगी नापाय आकान नुआ इदी कते बार बार वीडियो ऑफिस और प्रशासन रेन मारांग अमलिया ठेन हो अरदास को जानावा कादा मेनकन कमी दो नित हो बांगी हुए कान तकुआ और डहार बांग हुए कान खातिर गी तेही सानाम आतु हड़ मित कते रानटुआ चौक को जांगेले ताहेन तबे ओना खबर बाडाई सावते की बेलिया बेड़ा थाना रेन पुलिस हे कते उनकुआ ओना अवरोध को राकाब किया के बहुदिन धर থেকেই মানে খুব শোচনীয় অবস্থায় আছে এখানে মানুষের হাঁটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে আমরা বারবার গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ভিডিও সাহেবকে জানানোর পরেও কোনো রকম কোনো কাজ হয়নি তো মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজকে রাস্তায় নেমেছে কতক্ষণ ধরে রাস্তা অবরোধ চলছে এই রাস্তা অবরোধ চললো প্রায় দু ঘন্টা ধরে বেলাবেড়া থানার ওসি সাহেব এসে জানি না উনি বলছেন যে আমি রাস্তা করে দেবো তো উনি সোমবার পর্যন্ত টাইম দিয়েছেন তো আমরা গ্রামবাসীদের তরফ থেকে সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করছি যদি না হয় আমরা আবার বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। আচ্ছা এই রাস্তা মূলত খারাপ কেন বেহাল অবস্থা কেন রাস্তার অবস্থা খারাপ এখানে কোনো রকম কাজ হয়নি আমাদের এই 4 নম্বর অঞ্চল বিজেপি পরিচালিত কিন্তু আমরা অলিগলি যে রাস্তাগুলো সেগুলো আমরা করে দিতে পেরেছি কিন্তু এই রাস্তাটা আমাদের পঞ্চায়েতের সীমার বাইরে তাই এটা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ থেকে হলে এটা মানুষের উপকার হতো কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে কিন্তু কোনোরূপ কোনো কাজ হয়নি এই 4.5 বছরে। पुलिस सूत्र लेकाते बाडाय ᱧᱟᱢ आकाना बांगमा अवरोधकारी को बैनर और फेस्टुन आतेगी डहार जुत रिया दाबी आते डहार दुकु जांगेले ताहेना अवरोधकारी को लई अडी आयमा धाव प्रशासन रे डहार जुत इदी कते कथा को बाडाय चले को खान सुराहा दो बांगी हुई कान तकुआ और ओना खातिर एटकेटोड़े को अटकारेदा अडिगान आतुरेन हर चेदा से रानटुआ आतु सावते सुर सुपुर आतु रिया चला हजू लगित की मिटांगी मारांग डहार और ओना बांगजुते कानते अडी एटकेटोड़े को अटकारेदा गडी को चला हजू झारग्राम खन सुमन पंडिता रिपोर्ट ट्राइब टीवी।